Sambisi parva rapa yampa les télévision get ba savane fm kala ko fa gil kapi it pusum beneyamba wana mpuya runde dara si alkamis dare kondo ti di ki nan ke lampera wende la taba la winigia bumninga sambe et zamana pour un chanson man raiti bange ti runde ibe wa ya mediam wero be radio masindamba zinigi sa ya net télévision ya lamti Michael ya wero kel yam masindamba zanga la ki la bil hum bahtanu bon kungu
tongu ya tan so bi ko nan ke lenge ko isa nan di kan ta sa yamba yelle son zingir la renda sibri mo isa no ya bobo sa bi ko nga sin ke lengar camera namba on wonde ya wan kat kan la venam na ba madu dra o jene sa tar saba ya bamba ngeti limiara ya poi renkiti wa ita wa me natali kwala bamba ke la mbe zinga pour un canen tum maquillage tuma Adam Sawadro Nantus di Siriamba Zak Somsa a Porin. Bi Koyenga Yura Bona Metal France mais yi sera direct en aminga kelenta team who are about Koye Juno Saba Bamba Nengo Bam Shankenda Bambuta Bam Senda Buta Buta Sinam la chanson man France amen qui incarne théâtre populaire d'Amperati la carne d'Amperati là le village à Alfo Yura on a mis un roux course à la taille Visa Ronaldo Ramindare. Pas de Ligue des Champions. La Bami Mika Barça bi Là, il y a son quoi. On va payer Mare. Aïe, je vais dire Bamwa Yiti Barça qui t'a vu. Vale, Espagne là ton équipe satnava. Il y a équipe beta. Madrid il y a équipe sei. Real et Atlético Colorado. La Ken Villarreal en tous les passe. La équipe Kahangning ne va pas mieux ça va. Messi équipe. Il y a bien Mebzo. Mebo. Là ça le roue. Allez voir Messi qui le joue. Il y a avocat bête. Il y a défendre. Les choses manera a Cristiano bata équipe Sampalore yembe andunu afagil biter kansa tawle nen paten ki yenda ren belere a belere ya ba otone ken tawle ti Alphonse Foncé Barcelone supporter la Messi supporter la Real supporter abaten ken Real Vale beno ya Mohamed Lamine Kwanzi voilà betararamba ba to nkene yaro to alors nan kengame to winigati Aisha Melmo Sanfo belo raponka de Aisha Melmo Sanfo e mimiti ya neba wiso gasa ba le ya neba wiso neda zama ya wiso ala singa kun menga la awanta puiso ke te ba hoto nanda ta leba mana nugala ya wonwa bi ila la kala bil fana wa bola me sa wa bola me wanda ma sake anama na wa bawa alaji umaru kana joye na ma tengo binga bam nuga da yunde me ndo bi yi se mer mo sa fo ye me rik na wala le te kinyo ka fe aga so banda ma ha wala da kana mi so ma fo ya ma vega aga so banda ma ngada so ma 20 ye pour ayi me polji ni wenga aywa ya ibangwatia Mohamed Lamine Kwanda Kole ya aga fati podanga ne da menga oto to do nyoka jodo ne shektara balea alagi amura mana sheko la gadi la serie bale villa la ne touché vivano ata ashure ino tie yikmo handa ta makameng ne shek amid jugrana to der lettre de accréditation il rat yora jodo be ti bali bam la shek ram de tama tamie de biga tapa odam de oh yella de aywa Aisha Melmo Sanfo ambe so razigi ameng tama patumbiga awatole nkelo wa parne kwamba wisha samba kwamba bonam ta papa comme ça zugalir biga agoma na batera ya kubelo gomtore terale yam zakte ko bilad gomtore ya kubelo to renda gomria ya buka ampam ya gomri ya wat mwini ga galam hanta si gomri ba bayir ko sama am tenga womata mobile bentire fa foko faut pas mi vendre never kenda mo sa han guru mo ya pa mobile ka yot ka never kende mobile tire ti folika mobile yo ko ndate ken gomri pa mar hado aywa bi bang tilunda tonda be kiwara simpiga la yopoi ya 2022 yomda Aisha Melmo Sanfo zanda 7 jours sumbonde tile pays
le pays wa sebra ne wam da zugurun da yibe ko abiye le menti OSC ramba ko pour amenda tanti bon c'est de yo sul ramba to basse Burkina Faso transition ata to mane qui pistan la yoba to ngese yala buto to wela yelle wakat kan ati révélation zini tala ton tumine tu fone yaron le ba pakka kule ngana yilen to on ci de karambisa table mo pa me en te pombe men pam songra sebra den pila yibsingi wakan ambe bene sari burba ro ga buni gamante karasa ambaye mo zuk karambi ga mo montere sebra ninga na sigi jibaka ngambe bene nenda yonde ya zuleshi karasa ma somba wini payet fo ya commenter kenga ne mbi chevron ba yegi karasa ma somba wini bi gati wa ma mbi chevron ya ya so ka han kai shi ka kai pakar sam namba fa ya auto ay ya auto ka sam namba fa ya patron yoto den sa ne cour général des impôts ma buli game ti sonso zindi ne bani son tum do ne lempo azini ndamba to sulgu nanje se opsana man to ton ton re mbange lempo ya opsana to se bani nga yo opsini jibaka ngambe bene den ya le pays woni wabde suku ko ni se be lawo to le quotidien se bani wamna zugrunda ibe o ay me kada mete a pa yo so monta Anaïs Drabo bam photo ambebe o ya suni se monti mouvement souvent le Burkina wa tabiga abwiliga mewto san nan geston yo ko loga san ko mo da runda wa ya tini mbuida bang ti yel hande kan ta yo mayobe abaton wa ton magazine point rampina la nu pour mbali ya woto ne lapto da ane wala yo ko lo wengem abtala tondo en ken be ne unité Burkina Faso ko mbam pila tabo lam yo en pari balé o manazil mbedo visa ramba se banenga awezingin abwata ne venam nkene wala Burkina Faso transition hasaren de kiyom sonra yela mete sul monte oni te damba bami kamen nantal ko zon terandерли CEDEAO tum nora sambe Burkina Faso ka la sebra papa me rieriem obgo manen ton no wuli te ken na mane matse ki uram pisila yobe la hanna yelon wuli so pano anga ne jayo kuninga bolore tum nora haja de ton terabanga ren itempa ma koise le quotidien se banenga nizingi ya wambe ane wamnazo l'Express du Faso i bobo la soto lo vim qui est en dehors pour kane c'est vrai ne wamda zugu ugo manet tande waradma ne bli sin jour de kutwi di monte ya la monte na watava atapa ma warada nu en kolma wankar kan be police gamra pora rende gomda goma c'est vrai ne wamda zugu ti likitum puitne yamba le bo winga tonti bobo la so c'est genre de makiramba abrata met begese tina kende ningo sumanda kontop soto Thomas bebe ke lambour la bilfoti sak Thomas la meti délégation spéciale d'ambatala jinigli pelferamba lebere pan 114 ramba bama betomda suya jugo tala ton ya sentoron winigi sa ya ne zamana ko esporin ya wasaba ya rawa yembre ke la wisra men yo kapara yao ning pora ale mpoko ale mbila le ya probila la nkela mana jikanga kala tondo en kiangan torongome jardina hayele madame sawadro san pedro sawadro yewa wen kuni yela mtane bamba tum kabe le ben yid jardina sa tumde jeneda tumde yen chama mbetaule san ya netonde ligue 1 mbe Burkina Faso ka balla ya asfa yenanga la taule son portba étoile filante ligida bobo diulaso na toran wen wara ben rend ya wambe l'Express du Faso sebrana wam dezu ok l'observateur gamelado aye l'observateur parle sebrana wam dezu le datin ki ya tite da moya la ara ko pa aye tenda photo c'était l'observateur parle para yo pour yeme arrive là donc il est là raour ben l'observateur parle sebrana wam dezu tal sonne monsieur Isaka Souri ninkanga sobya pihel biga ya on vui fanasi awam la yele mesan si dama papa man tamam village wa mam tendo arko ya pihel bala la mam tekia ko lo calme ni Burkina Faso kan sebre nga tamzi tala sonsane ba wo manet en transition au Burkina Faso kan la matar soule c'est pas man politique en date c'est le hotel au top son ba sebre nga pila yo poisin ti bakanga bebene premier ministère Albert Ouedraogo ya ministre premier ministre a jilga tum no ya pousser on pousser ça ya net tum de ba never tum to la asone ba la kinga pilse tum da po yele menti min sin sin jata le brayele
yele lebre ba mani gusgu le ra pa sikra ligide pasko e pana wum tabi sibra ning pila ni sigi ki ba kan bebene adia l'observateur parle quand on de sous c'est là autour de Ibio. Aujourd'hui au Faso anewam na zurunda Ibio tala tonda angom da hanewala internet réseaux sociaux ramma asa en wat ne wala temsa poussé wili gamete Burkina Faso en 2011 en temps auto atala san toma atala san ansita lerlo tonda tenga zabo en ren siba ramwata zugo siba nenga awaizi ne tarso tala tondo on kengan ke la pasi kanga na wuligi Rwanda, Côte d'Ivoire, la Burkina Faso wakata Syria yoko onko nebni sembe réseaux sur mazugo on to rodab santaka de so monte blogueur dama bi influenceur damba soko lab soko do to no asiba nenga na zingi tala tonden kenga premier ministère wa wuligi premier ministre Albert Ouedraogo giliga tomna zinsi an nanton wen kenten tomba pelse ren siba nenga anuzingi ipam da venam abgo manen tondo on nan wiligi Russie la Ukraine santa katabo to ne zabar pourwa yawa ya bumti koma ada aya bum hantwen wakin ton Afrique sabla zaman woni sen lutin temsa pour tonem wiliga meti sunninga samonti onite ramba bam tala koso on nantasi CDAO sul ramba en kose tapton sak Burkina Faso ne muide hanzindi en tarsi wane sobat bonti asi national la rende koso awara tamentasi CDAO ramba sebani piga la yibzingi sebaramba wata zugum wala sucre ligda na pasi SN sosiko sucre ministère ni ngeta le bra yele son da nugo ti ligda pasera da pasi wakat kan to buliga ton te min ko do yema lab gidaya ta patron na ndek silence il yiri en to sori ren ya wodo kane le kan me manari go manen ton sankidi min su ko do aruna kabore son wuli tabtara boulanger yiramba yele mati yele kanga santon ken sari tawri ob sibra ne bati bali azil mbedo ne banu la sampam sibari yele kanga pour ya wambe aujourd'hui au Faso Sidwaya runda yibe wa sidwaya c'est vrai ne wamda zugo tala ton kenga primature wa ratete premier ministre Tom Zingen Albert Ouedraogo yimina kenga tum nantasa pelra renda bugomda yele c'est vrai ne wamda zugo le bon ga tondo te kodumda la kiba ki son ministre bamme zeka kwa ministre Valérie Kabore yela metrata meti net funding nugo tum ninga absendika ndoralba lobi gawa winiga meti bi pugula yemre e kum la wan to ya nenda ya yin handi la wim paquet bene gomare me gwam yasa boli soda kuda to boîte l'arme 15 zabra pour ya wa saba yura la MB yuma ya pisiobla yibu la bam ya pere na 15 zabra sunya ron sebla nenga yiba zingi gomare me gwama sa ya ne san liro ron wa ne kois bene ti ya wa saba yela meti doara rapsombo sabti cannabis bam sandika la bam ya ma fa yok do to ne ti bam menga bangra ri rampade rende goma gom kango to ne la kyang tawlin de beto winigi ti sanama ya garam ko abala pishi wane pawumta pajemestaba sanamba do ne tab suka ren 120 gram d'or ne la yella ya karimbi ga ninga la tale tatala lagmentari ne karimbi tara sempa tune jemisro renda yemetala be sebra neng piga la waya jingi sa ya ne la Guinée sol moi goma la Guinée hanan tout son ningen ton yi sebra ning pour absembewa reme la sidwa li kangome runda yibe wa wambe a sebra ne wamda zugo sebe ninga si transforme pour poète bonté info science culture ya sir payim journal là info science culture ne wam de zuta la tonne tenganti munigi te karambi beda ane va choisir ministère wa a Frédéric Ouattara reka singa nantume wakat kangati tiba kuni singi ministère wa ne kudumda ane gilginje yel solma ya tibanga sa Valérie Kabore bayime reka singa bene yela meti MBU wa yum da neta option ya Karim Igo ya neta option en wela zanga andi ko kun ko basi ba ning pila yib zinge yela meti net sami en kenden jisa ti bedre ma watu nyoso nuga abuli ga meti ade na kenden ninga yam so sombari klawo tone ko mane ton sa ya ne nutu mayel ne kurum de le zikanga abuli ga meti wasila karun of kubla me o raka ne sibra ne ngai ne tam zinge of liba wa yil kan zugu
ada info science culture ni wam de su ko selo to ndunde yibo aywa wambe sabane wama zutri kampuit na yamba te ko tamatique les inere ti edition ne taba ken tawle ti wankata me ti na vile rampam ala hagi zida buakara sidnaba to bo kontar so la yele bundi benere ti sanfan da yurbo na meti savo e sa manar da zaksa ya sanfan songo ne do woner santa boutique wa sampa wan to mi kam ti same barat sanfan da toy santa bala la boutique yo men hande yak yekat fo ya savon eco sampa mi en kenza ko ya la manar rende savon eco pak li no la ti ton nangta wini yamba ala gizida buaka sidna ba takasama la yele bunda lunda yibeura yele bunda yela tonya ra widi juno de lambay sampare adina ampuga konta suri bamnenge abo konta bu kuna psandata baramba la pabao de sulun jinigi ti a sulkanga na yaktab ko azagla la bahazagli kuna konta ya naba wende alagi gomda tiengda ton ti iwo widra bali widra ya suitan zapteo idwo widzala idwo sukira tuma juno la rambia andamba juno la rambia fo hanya ne da zame tapatem pa mwit songon zomie ti runda ti fo mikta bene mobile fo yanda zame ta kenne kutwe de zale runda ta yegat silse ya wena mantina yiwoto fo ya zame ta bon hodro tunga runda ta me ita haramba ita beda ya wena mantina yiwoto bal ya wena nkwa la yam san tondra na pierre wena ma ne wena ma sman bum ninga ne wena ma ya content tiam kengan to kontensi na wana zindi tiam gombila libara boy azar damba azalum oy linga net ton yigzi pour en balam pam yawa ay na ya la kawa zaban ka ni jinta ma watin ni jinti ti koyba dogode fona wa yigzi pour en bati a fo balan kelen to un pushu ba wati auto wai pasaka rote yam hejin gom da saba ya gom zalwen nam tawli bale yam sa man oto yam na yika wenam suri isa ya li yika wenam suri wenam san nan lebara en saba en pasa panga ana yi tang han jam toto wan kat kanga yam lebara da mo sa yiti boy tan kit na kine suri yibe ya tanga winni ya tanga zabri ya tanga wannan pa da panga oto tiam bang tia wenni yakda yama mandan kai pa ni salin ken to yele wati jininge he il kwa zagal oto la kwa zagal oto wannan kuna pa rinio la manda mane ya wannan compte aso wan kwa saba pa yeti foto ma tum torzal en shek wannan na yikin konfo boto ya wannan yakka yam na man foto la bit fo ya juno saba la biel hinketba ra widi juno da ram ye ti san widi yodo ina puga kuna konta suri wan kat kanga pa gunsi bum ning da nan tayama menga nan kanser fan ton pas yam hizin ti sabad yam zining ti bang ti wena manda ndat kai pa yam ndatala mande bi wena kont suguri ti san wa ya to pa ngo bit perwende
la draman sukiri idra zabe idra mord nifu idra kis kaset jiri ton hampanya bum ning let pa mi bum ninga idra rikren to torse taya bum hampana nafton ziba yembre alagi kenga tawli nan konton tarso undal kamisa marsa kiu garasum piga la yopwe obelam ti juno da ramba ya debni si sangeto taba pankom simziga andikne tile ba sagals ne bamba bam la juno garam opaya ida gom da juno yelle la nan le pa juno rapo telagi lakka bangar lignorka nan konto tenra til bang an saba la juno saba juno saba pa maman tuen tum la juno sabi yima ya juno la juno saba want to eat fa ya hamara yingis duni wan karam neba toto azagli kuima an tondra tuma ta vuima walli ba to mam hezi ningi herewa mam dikare man karang ne mam la juno saba mam na sakin ke tuma pour na yelen ti kuinga masib ratamami azagli yi wagdar ab kurga nuga bi pabala kampi de zala ab kwala ka mam la juno saba mam handike azagal wagd ma hi yok newa ti mam dik yambene yet mam pana lebe jouer mam vuima mam dikda yam ne bam tudre zugu managad mam vuima azagal tondra karango ti bangariel wato nyoka tawli ti atila etabo ne da toti wasonga mam yet mam nan karma sina yele ti nam sir ning hanta zagla yera tamami mam pam bangre am pa zikanga azagal pawra pour yanga la paw dinkiema ti nyoko ne la zube ne mam panam pawne ren mam dika bam han kongjininga ti karma mam la juno saba wankat kanga fo san tonda rikop taba panko misma man karang ne fo bang ti fo menga nan karma ftole bale fo mena to la sa zika ya nke lui to wazi man ay neba menga wa pageto ambare ya yel kanga jim pa ma zaga ne zagal kaw la ne ba ye ndi kare ni nga jugun kab ya pat ke la gada la pa gungda la pa tagati ta zagala metuen ta fo ti fo samane ti fo bala la juno saba un point riale fo ya jubeneta fo sande juno saba hanta zagala karam da fo ti fo likne man gungsgu fo vuima pour bi wenam songo tidri tab sagalse en to yida tab vuim san yi makninga biton geherenda te san ya londo bidra lui pour un ti songo da tondo it vuima pour al hagi zidab wakar sidnaba zuga san bunne bang ninga killa oto bil hibe wa on puine tondo ti tondi ke sarmanta staba binet fa gade yak sanan nafa la terre ti a sanfan ning yor son bonti ekoa am pak rignona ti ala gi wana takas la yele bunda bitu puswa Salmata Tuma bah pia balawaka Salmata am nan bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba han su tia eko mam ya wo
ya wani ya mbon wa kora ma mleke sans fa parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata san fan na yi wani ya da ko sa eko pierre dam ti kasati ta yuno ka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam da tamen mchenge ai Salmata ya za portare na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Aywa benere ti ide pamata bibura na kompo yanga funo le da patorsia la natorsia til par sondentara lunda ibura droga ponkane ti ya mira élevage ramba wana kakado ibura rende gatmana kabe na nantido ton kenseba po banko ni simbebene julungu inande rabamba minita yiwa tapo mbala da ya na waken tawle nan ko sameti yam ko zamana fa pus ling tolsi nan pusa nibnim sa getop ton yibora te sinoro ti tondo to invite on ka yibora ti na wali ket ko ise anta siamba nyam tempu kay me ngale puk tum no la tidigese ok sino mam yula a cadre sa wadogo mam yatum no ni ngabso bonti mira élevage tol saba aywa mira élevage tum da bon tuma bon na yam ti mira élevage ya tum no ho waduni 2016 pora nam na yam ti tum no la singra ne na sarvaka ti sababu ti nizem si o matan point Burkina ne mbuida handa kamina sarvanka machine ngwe heda no sa gela mizem si o matan point Burkina we visa na safa fo so kon na sarvanka ne ba fa mi handa tin yela la ne ba fa tala la men tum da po tin lo pole ti ton king tore na man ti mo ne mbuida kin bo na no sa go lo po donc ti 2016 an wa 2020 mira élevage rika zamsontas ne tout spigla na se Burkina we visa na sa la Afrique we visa na sa voilà donc lunda ton elam ti mira élevage tara école de formation yi pipi école de formation école de yap mbonti boyna rooms gulo la lorto école d'élevage et de santé animale yenda au niveau baccalauréat ni niveau BPC la yenda octobre la yenda entrée yoma yi il faut yine diplôme deuxième école là bonne ti sifaya ya boyna Centre international de formation en entrepreneuriat agricole hayne be no rati lamti abone ya tum sanke ne kobo la hanke ne gulo la hanke ne agroalimentaire ya zamso hanzem kiuga ta kiuga yobe il faut hanke be no bala il faut yile entrepreneur hanke ne koba gulo la agroalimentaire wayenge donc mira élevage ay tum ne woturunda runa la mira élevage be yene bon na million ti mira élevage be carpal sakapora et à Kazane et Satom Soja et siège et n'ayam timire élevage be site yibzugu et siège amengwe parcelle yang zugu et bela siège général là les pas ne bona école hazem so 1 hectare la fin tout yam payer mettre cobornetaba et la entreprise tourne ici yam tun winiga tonda runda yibeura ya boy ko la yamza na wa konkela de bala getba bon hay ni runda yibeura ton san za ko isna kon ni nimsan kila de bala getonna et ya hanki ne ton hantara rentrée voilà rentrée te ton zam sa namba singre hanki ne boyna avril le ki pipidare idna yam tise ne hanki ne ton centre de formation sifeyo tondo mana zam so bugusto toya na iti fo hanton 15 ans bamba bala e bifo ton lulo toron tumde ti repta pipi zam sa ya boyna yad nandik entrepreneuriat avicole yo boyna yo non sa gulo zam so handik kiugo tonre wala ti kiugo yo pour yam nan to banga bangal hanki ne non sa gulo wenge le pa ne entrepreneuriat le mani am na man to ton ko siam ho gulo se biam handat na sil entreprise ki ne non sa gulo wenge biam ton ko cité là deuxième ça va
ya zams handik kiuga ta to bon tibana technique d'élevage général ratil mta gulwa book to taifa ton humili neba entrepreneuriat avicole kiuga pour abe pombe ni lor pour yamna yandam ti rumbe da zams bebe e zima zams bebe ne si da hamman to to ni zams bebe kiuga tabo ti pipi kiuga yiba ya karondo to e kiuga yemra bena ya pratique to bank tum nan passé troisième zamsra yamna yam ti amene ya entrepreneuriat agricole ya zaman parle scope yamna yam ti ton burkina ka e koba ton tika ne sara encore la ina yam ti bum sumbe polo so ina yam ti zulo enim ton ho vima ha wa ton agriculture han ka developer ina kinga tens au Sénégal yam manka yam han tabe no bala yam twenya hantaw hectare e pisiobe hectare kwabara ti fan tout l'armée zindo l'impana ya barrage mbe yamme ya bang tetin lamda ko mbala la fonda ni système d'irrigation ram ya goutte en kasam ko to ton ko da ti sakne wakat fan ti ri bebe donc ya technique ya la ton nandi ki milgne ba bene ki go porte bonté entrepreneuriat agricole donc il lor pour ya ben ya grillage a worbo ton na yam ti o grillage a tout mon to l'Ontario et ti ton man zam so handi kiugo ti fo han wa kiugo pour un fo zam se grillage han wo toto les personnes handat nan clôture ferme et fo han ti installe grillage toto ba de na yam ti ne ferme ramba han développe da ya bum to l'Ontario ro ti bibir han to zam se bankanga bala katati tum kala a machine ligre ka fo to man men fabrique ni fo le men le tweme ne mental machine na mat fo ti man contrat et on wota la filière de fligidi les produits au moins ya plomberie voilà plomberie ouais au pour installation la mal la ton les mana bonus qui ne bana et système d'irrigation la mal te ko pour et installation la mal bébé wa ton anti comba ne ben marketing digital le yenda kiwa imra et zam somé et qui ne internet ou publicité mantoto aywa then tuma zamsana yi wishoro noria ka tembanga me zamsara otone ligida yem pazabat zugula bon hay ne zamso to yamna yam ti ligida ton étudier la wusoro hay ne bangalo han kes bangani ton nandi kanta ne buda le ba ligning ton hamanda yamna yam ti bum sun talo horma yam handi ko élève non so zamso kiuga ya bum zem to spécie la yibo voilà ton hanti geso grillage a worbo mi to spécie la no plomberie to spécie la no kiuga taba zamsara e yin zem to spécie na se la yibo la ton talo horma na le kon rati lam ti hin sing ne zamante kan wat runda ton lan sa promo ti nebni mi pipine piga filière d'amba fanso kan tanguls ton manda moyna 10% de réduction là ti lamti frais d'inscription pour ton manda moyna ton wodo yoko ko ba pour ton wodo wana e piga ta saba gulse lo horma to hon lebel mbiya bene pipine ba nu men na kel no wawre menga wolo fo se tanguls non sa zam so kiuga ton content yamba occasion ti rentrer wat pour bien ton wa le branya que zam sera to ho wendiena en kinzalo pipi ne bano aywa den zikanga yamba han tarbol nambol wan katkanga yam yetamti wa bon hay ne ton son tarbol nambol ton bon le surtout jeune namba la na yam ti jeune hu so katar moyen ya baba ramba na songba donc ton na libola baba ramba yam na yam ti o moson karanga kata tiere mandik exemple ma biande dan karam king na sa tenga turki intizin yuma yobe manje ni civili yini master lem na yandam ti yamam wan ti kezam so ko pa yid semen na yemre bala hanke ni couveuse wa ngan turki be yi sabab pam le wa krem tumna to on dik mangan ta ni mbuide ti naf ba lati lam ti no ba yam biga karma men se ti tum han kabe ti yam biga men ketan karam da meti ba congé yam tueme wa gulha ton centre wa ta zam sunu tum de ton yi sababo ta amenga wa pam yibzinga ton le yi sababo tawana fu Burkina e la naf ne mbuida yam ton winiga ton limoy yam ton basé ti neb sandat yam mbole be ton tonk yam bon hayne mira élevage ton handa ton dik ton connaît ton bola banga numéro e pisio bla nasi yasa e zalam la nasi business la nasi ton le bola 58 et 98 00 70 donc numéro yembra ne nasarondo yo 64 yasa et 04 44 han bol banga numéro bamba bala pam de ton connaît mira élevage
Monsieur Cadre Sawadro Mira élevage Taur Sabaton en pousse en barca, la de Cosmenam Tirantroa, Ayi Wayam Datotoa, la Nanantit Pam Yamba, Ti Yikanto, Niki Mobile Kena, ton Nambab Sa Alphonse, Tibamzada Sebre, Nanton Likamengese, Chansoninga, Bam Sampame, Ne. Ya Anaïs, voilà, il y a 7 jours le quotidien pour la Nantonkin. Ya autone barakate na sirkin le quotidien c'est rapport à mouvement souvent le Burkina wa tabiga yemari wosomonta Anaïs Drabo son sur la nankin goma hana wala yoko local ma santar ko mo sonda bada Burkina Faso kane zikanga buliga mette mbumo guninga ton hande ki yuma yo woti ya ni mana yit patron watiran tarsi ta bum son tren manari rampina la no point avec la maintenant te président Rockmar Christian Kabor nama nyigamsi ko yeso so ra sera hadame on wili dembala nembu da sun himpa no mane tenga haza toto ya sanange ko yesa handa sera hadame ya nyoko lo kalma hantar panga wakat kanga la nebni sen sera da ko yesa ngni repso pano anga soka irmi kamete muma so le Burkina wa rana rabine rende Anaïs Drabo ya sulkanga tabiga bamzinda pokombene bamalem ya lamanta sul sombonde op easy store soba renton hampena arba mars ki uram pila yob 2022 obna wuliga tondo bam taso ne Burkina Faso nuga ya toto runda birkin journal le quotidien son ne ba so ko la ben nangi he nyam to venra tondo nyam sul la wuligi nyam rabo Anaïs Drabo na wuliga me mouvement souvent le Burkina et à Souli on voit une incidence qui n'est pas teke ton tenga pour un canne te bali yela hanken toto ha apa somaye la runa ton pa ma me teke watenga zarab zingi rena mosa ton hangeta ya ton pour den gette zini wa pa zemse beda eti nugun wuligi kawa sira da metere mso zindi te bali apa zema he nyam te bamle me alarm ta sul sombonde association op isis torsoba rende pamle manda tum hiya nimba zoe tuma en songde nembuida la nanti mpsr na ma auto mam da zoe zek da ko isin tuneri so so mazugo internet zugo on côté ane wala mam ha angeti ya nimba naga suru solmo ren 5 septembre 2021 mam da zek da ko isin côté songri na yilan tonri en yari nembuida bale wakat kange tinep sen ya zet bab se monti déplacer sonra rata ne pour pino l'admi kameti opanyak zinga ndere zet ba ob se monti si d'accueil way ren kitame ti pananay ya renda mosa la nanges ti na yilan ton ti mam hangi kin yansi na yilan ton ti songa ton pa ma songa ba mam ge hameti mam hanna ki lampa mam province zingi ya suru solmo ha ti ya bina la mam nam bon songa nan ta de ti wa mam sa mam to net han wela de ren ki tamet mam na nya bam tum na mosa an ki zinza taba na yila wuligi ti ya ne mbuida fa hambe ki lam pokwa la sera songi mam ke lam beta yam han de ki micro ti mama nan ko go ne ma ta ge san ton amana han to ti bali suru province ya la mame ne pata zinga sin yak ti avena fasi ndere zwetba ndere déplacer ram am ko tamet ton was gesi ti zinga ton pame obna li ba so ko blam il le menya meti nyamba wala larmata sula taba bine so internet zugumbun activiste ram ob site ti yoka rok mal Christian Kabona ma witara an talantale runda e da tien wu mame ya bon kitiam da yak ya moto ti ya witara wakat kanga obna le kom zikanga ya ha singa septembre 2021 la mamna sidinya ti karambisi han ya zwet bam bi hane suru sol mo obnam penama andike zule santa sabi la me ton gun ho me get yambe internet zuri so sura mo an zekat ko yesi on wuli yel ham pasemse ya ren so de ton pena yamandata tirik ton zule ran mauti ton ta ta ona de yer kompame songri abon wangum ne mama to be to point ren ki tamet mam na wuli ba mam patwen de yambi la yela internet zubali la mam na yikame se ton gien songri na yela ton nyaaya te ko na yika biyambe ton pame han serat fan kengi l'école
mam sɩd yikame n na n sɩd tʋme tʋʋm kãnga la wa n zemsame tɩ muumã sobn le burkina rat n dogame rẽnd neb nins n yõ n tam dat n lugl tʋʋmdã b gesame tɩ mam zoe n tʋm tʋʋm ninga seka b na pẽneg maam n tõog n ges mam sã n datame n kẽ sulla pʋgẽ yɩ woto tɩ b na n paam tõk ne mam ges tɩ b raaba yaa sõmbo tɩ tõnd na n sɩd na a taaba n lugl sulla b na n lebg n sok b lame dẽnde tõe n mamsa yãmba wa ned sẽn sɩd yik n dat tɩ seri wa tõog sɩd tʋma tʋʋmde n pa rat n wẽg b tõog zĩndi ne-buɩɩda zugã b na n leokame ayo mam pa mamsd n menga wa ned sẽn n yik n mamsd boto mam dɩka a meng wa mam yaa roagda mam lem n yaa ma rẽnd segdame tɩ ma sã n wa zĩig gɛtẽ tɩ a kambã be wa wẽgb n na zĩnd be bɩ a yik yeta pa sake n mao tɩ yemsa tõog n demse rẽnd fo sã n dɩk wa menga wa yaa roagda yaa tɩla ne fo pa lem yaa yam leo ye tɩ fo tõog n mao n na yel n kɩ tɩ burkina faso fo sẽn dog mik tɩ yaa neb n zãat yãmb me wa taa mik t'a ra yaa gila wã bɩ fo sã n wa zĩig mik t'a rat n komsame bʋ yik n kẽ maoor pʋgẽ na yɩ tɩ tõnd me kambã wa tõog n kell miki tẽng sẽn ket n bɩ a zĩig fãa gil kɛpɩ yaa yã wã n kɩ tɩ yaa tɩla ne maam mam yik n tʋmne rẽnd yaa tʋʋm sẽn yaa pakre la n ka ya pa yam leoe b na n lebg n sok b lame janvier kiuurã n pis la a naase 2022 wã d yãmb tɩ mpsrã naamã waame rokmar kristian ka bo naamã loɩs logr poore wotone wã yãmb sẽn ges naamã sẽn dɩ tɛk n tãag woto wã teka n bɩ anais drabo n na n leokame mam sũurã yɩ no wʋsgo ne mam sẽn wa n sɩd gese tɩ bũmb ning maane badaarã bale m yaa tɩ m tẽeya tɩ kell n yɩ janvier kiuurã n pis la naasa daarme la b kell n pak maam n yiisi bale b ra yõka maam n page mam sɩd pẽg mpsrã naamã waoongo bale burkina faso ne-buɩɩda ra zoe n be wõorb la naong pʋgẽ rẽnd nebã meng ra ratame tɩ teka tõog n teke rẽnd so tɩ yãmb na n miki tɩ wʋsga sɩd maana sũ-noogre ne n tʋʋmdã tõnd tẽngã rũndã yaa d yãmb tɩ wakat kãngã a tolg sɩda yãmba zĩig wʋsgo n kɩ tɩ tẽngã menga rat n fãag n basdo rẽnd zĩ-kãngã mam sũur yɩ noogo b na n sok b lame la rũndã yãmb sẽn geta yõkglo kaalmã wɛɛngẽ ninga yaa bũmb sẽn lebd poore mpsrã naamã wɛɛngẽ neb kẽer getame t'a pa kẽngã taoore yolsg pa be yãmb leokda bãmb nambã tɩ wãna b na n leokame anais drabo na n wilgame mam sãn na n gom ne yãmbã n da gom tɩ b yet mam yãka boak n sõngdẽ m na n wilg lame tɩ bãng tɩ yen ning tõnd sẽn vʋya wã yaa sẽn ta yʋʋmã yoobe la ne-buɩɩda sẽn dɩke n be nin-maanã pʋgẽ dat n paam yib zĩiga tɩ yaa toogo bɩ ne-buɩɩda bãng tɩ yen ning yãmb sẽn dɩk n nams yʋʋmã yoobã tɩ yaa toogã para sẽn pis naas la a nu pʋgẽ bala la yãmb tõe n paam yel tɩɩm faa ye yaa rẽ n sod mam dat nebã tik sɩda yʋʋmã yoobe sagdo a pa tõe n piige kiiwã yoo pʋgẽ bale rẽnd bɩ leb n bãng mpsrã naamã sẽn wa wã a waame n kɩ tɩ ne-buɩɩda wʋsg na n kẽ sũ-noogr pʋgẽ tɩ ba leebrã gesame tɩ yaa toogo neba la mam datame tɩ ne-buɩɩdã d maan gũusgo bale d sã n na n ges yɛla sẽn kẽnd to-to wã sã wa mik tɩ yɛla a rat n bʋdgame tõnd kɩ tɩ na zɛka koeese n gome nebã meng yaa mam yetɩ maan gũusg zĩig ninga sãn da mik tɩ mpsrã naamã sẽn wa wa t'a toaba la zoe n kɩtame tɩ yɛla fãa kell sa woto yãmb pa get nebã meng na n tagsame tɩ bãmba yaa neba sẽn da tar yam yoog sɩda b ra tara yella tɩ b la b zĩig pa rat n wa ne yel tɩɩmã wa nebã meng ra na n tala tagsgo n yaa yoog n wing tɩ pa gũ b mi yɛl kẽ tɩɩri bɩ bãng n sa tɩ sã n mik tɩ kiiwã yib loogr poore tõnd ket n zĩime tɩ yaa tõog n paam yib sore wilgdame tɩ bãmb me na rat n dɩka wakato tõog n tʋme n tõog n get yɛla fãa tõog n manse rẽnd bɩ bãng n sa tɩ yʋʋmã yoobe tõnd n da be nin-maanã pʋgẽ d bãng n sa tɩ nodr sẽn dɩk yʋʋmã yoobe a pa tõe tɩ zĩig pʋgẽ bala tɩ yãmb kell n paam t'a a sigi bale nodrã yʋʋmã yoobã a põogame yaa toogo ne na yik wakato n tɩpa la sɩda nebã yẽ getame tɩ yaa sodaasa b pa tõe n yãnd sẽn n tall kolg wʋsgo neb wa sẽn na n da nin-zaalg ye rẽnd yaa rẽ so tɩ mam wʋmd kẽerã sẽn zĩig get n tɩ kaoosdame neb wa ne yel tɩɩmã la mam datame tɩ d bãnge sodaasa pa wa yaa neb sẽn n gomd wʋsgo b tʋʋmã zugu wala tõnd nin-zaalse
ya ren kiti ti yam na mi ti bam nenga wa ab tum na me le asisi po o pa man fong ya na yit ne ba bangi ti ya woto ne sambare mam consider ti tum na me la mi ka me ti Burkina Faso ni muida yuma to ga to an sheka neba ne na hum neba o ben zimbo de ya yel ti na wa tawta bala to bigesa ya wolante ha ne mam consider ti Burkina Faso nan to ndugun yime yel kanga point wa mam da zo consider ta rok man kizan ka bo na ma paton an yi ton yel kanga point ren mam ta so ya woto obna li ban so ko blam la yam tie da meti yela na an kenga taw na yol sambi bi na ke ti rim di moto ne an kenga de ana is drabo nan lokom yol so kan ya tilai bali mam data men wuliga ko mi bi sa ti de bangan sa ti MPC ra wo nga woto ne ton se da men ga da sombo bali ton ha man yo tan ibam han to bam paton we idi mik da me ti paton tenga yenye bala na le pore ya Afrika gilli nyam ya bumugo ninga sin ya sep fugudu ko hon fugudi wakat kanga Afrika me kier pore ti ya ko mi bi san yik mo sa ndata nga de bumba fab nugun ti kara ti kdame an kengade nyam ya bumugo ninga sa mane te san nangese ya Guinée ti ya Mali fagil kep ya ko mi bisin yikanda te wuli bati yela sera da me anteke re lor pore la hanke Burkina Faso kano bid banga sa ti ton sera da me yiken yan san ton tilba on kon kaseto ti data me te tekri ton re anteke ya ren kiti ti mam te ne nam ning sembewa la nam ning so woto no rama po lor por bala mam zeka ko ya sidu wuligi ti sida tondo son ko bumugo ninga a seka da men pam tumbu la pam wummo ha o mikto bande na ma panan tira o bana le menya ton na sigi soya zuto ren ya ren kiti mam gete ti sa o mik te tuma panan tira ton na sa ko yisi la mam ko bala sida hali na wata tara ning mam na wata ges ti mam mana tuduguri ne mam handi kam sidon ko MPC ram lamda tamet ne muida bang tera pina la nu po ton patwen yikin ke la satan so sorsa yela woto ne ton dale mazinin takati nwen na sikanet ha ya yel solam net a twen ke la sa yela ji point ya ton na taba kila taba na kiti ton pam yel tim ren so ti mam taram gom ne wiligdin zab kanga ya ton zab ne ko lokalma ton na pa balame wal mat pam ya woto lam tikri hon wuligde bati ton pata sori an yi kwangada yella point abna le so ko me Anais Drabo la sanki le na pa hen ne ko lo wenge kira gesame ti a roko mar Christian Kabori neblo ko moi yella kita ambezi kanga rende nyam te wuliga tondo wana yella wenga woto obna wuliga me sida zikanga idemika me ti yela handa kento to prina ko rok mar Christian Kabori ya net mam ndiki wamba yela meti sida mhandi ka walam samba sirdan tala won neba tam ketam meten na wuligi mam ko to bla sugu net ton ko isan wa zeka don ha mi ti nyosoro me am ko to bla suguri la ton da sega da me mang batia ne muida fa raba la ton sega de kan lui tawri ti ton hanta suru zat nam ti zaru tone la wa mi kameti bam nama neb ni sen karangu bu bam neb sa ne pa yin wan bala ra ya bam mo san wan to lo so yela fa ta rok mar kisen ka bolle wa ya tawr balkai o pale me so bummi nya wa ya bum honda pas sekat ne ton dabo ton zekat ko san wuligde to manare bale fo ha ya taw so bla fo bas ti po na manan ken to ma sam fo yura bum fa gil kepi ya fo la zomada ya ulan tabamma renda bana le ko to na ke la sokuba MPC ra nama wong teka anta auto da nyameti je koisa on widi nyoko lo kalma wengoa ya bumbu sanketa amande nyamba sana ipale minyat nyam nama wong teka anta auto pale minyat nyam witi ratun wuli gama ti la manaka me ti nyam pale mdaton gombi obnan le kom nyeso ba ya bum pasida bale mam ki da gom kanga nan wuligi MPC ra nama wongo mam yela me ton sirda men ki len yansi bale ton hon wida rok mar Christian ka bon nama wakati pasimsa nyeso ba budhan le nama ne ton na se ka ko sen wuligi it supano anga rende sen tudi ne ko ni si sen la ma un zek don ton sirda men ki la de la pour den gette nyama le bengi ho mam page Facebook azuwe mam keta on gom na me wom da si on gom ta rok men nam pa lui ren wuligda mbala ti mam sirda men ki len yan na ken kan zugu ton pa sirdan tarati bamba wame nan kalme nuzi am pa pour den gette yele ton sin de mete bali guda wakato nange tuma ya toto
ren zikanga teker pa be ton mawra point ida ta Burkina Faso pam lafi ton ye ke de la pilsi top tume na yele kite ti yela fa ton ri an yolsi wakat kanga mosa ina bangi ti Burkina Faso ri kana ken palra la ton sera de me an dikana ken pal kanga sera dam pouame ren ton na kile yan same na yele kite ti tuma a ken wasan sera de la ton pa jeti koisa hanse ka toto ha wa mikti yala panan ken wa hanse de ton na se ka koisi nembuida wo obna so ko la maraski rahma yibo 2022 wa sa an lowa lieutenant colonel Paul Arisanda Wadamiba kombla obna ma goyle mosa kabri kab nam tido ninga ton ha sok nyam hungudi nena ba oto nyam nan yele me ti boyla yam ngun neba obna le ko mam suria no te bali ton ya mete hwa woto no wa ampaka ho balat pa ma go ner pa la go ne ma me to la me indika tuma ren mo sa hen kili ya tuma la mam hanna mam semen wa ni muida no resa mam yeta me ton hongudi ya tuma ton tuma ton pa gudu bumba to tuma san tuma ni muida na ya me na yi venra la ton sera de membang ob han ya soda san sa woso han bebe no ob banga sa tini muida han tuen tal yole ne ni zal sa ob paten tal yenda bam zuwi neba zime ti to watarba rende bu ngudam tiel woso ton ron teki tawta wotone la mam lebon kota me tina kena nande ke ton pam la fo point itara sudani si ob sen digam basse 2011 yumna la police ram nim basse 2012 yumna ba ma fa gil kebe twen librandi kabla to songi soda sa ton mi me to son razim same la sambul ba nye fa twen songa me tumna kele na soka Anaïs Drabo nyam taka da wan ne go nema hun luguloto nyam han ne bni himbe poko ninga parla rap me go ne kanga point ob na ton wa tumna nan le kom mam twen wuliga me te mam pa ba na manga ban ya politique ko ba ningi ton han data bale ya transition ni hun lugulo to no a ton dik so ya so songo tom ti Burkina Faso ton pam yibzinga ya impact tondo la tondo getame te sida ob twen ton rotum na san ton wum taba ob nan tumame la ton mi getame ti zikanga neba wata an twen tarsame ti yela mazame han pare mam konsiti tumna a sirden kenga ha miktib tikame o bangare yakaba ob sirde men tume wala han sirde ob kelna kenga tawri an nasoki Anaïs Drabo idia meti nyam ya lamanta sula sa en paman politique mon OSO nyam tumna yi boy ne assemblée législative la transition han data an lulo tono ob na wuligam ton tumna ya ton da singin tumna soba la ton na kelen tum ya gun ngeti tonda la loi mat rikra a tout wasan serade ya get MPC na ma han nam bodore bid lera tarik so songo ton serade kelen tuma me tum kanga la ya ton le ma ngese Burkina Faso ton pa me la loi soma bale ton tenga ton venta la loi am ya soma ya mauta ton pa pidjigo bala la tum han pare fa ya soma ren zikanga ton serade me yugun se mengaramba on pour den gete ti yela ton en ken wasan serade député ram ni même na andike ning pour mbe wa ob serade me yiti la ramba en ton tume en taratenga hambe zulu ning pour han pare nyam mikida metina yito wakat kanga rende zikanga ob serade ta la tazo wala nebnisi sa ambe zabra sunyaren ntumne ti atenga na ton wi en pame korlonga lable man sera da men le tum tum me ya na wulita ab ta so be me nebni sa mawd ba tenga nyinga ren ma hungom nam taka da VDP ra mayele ti anep sa sir ko so yo za ba tenga nyinga bid gese ton me han tren mane en tarsi bam nyinga obna le so ko blam ton tren tarsa meti Anaïs Drabo je ne menga assemblée obi obna le comme ayo bale mam singa yela yenda pin mam mawda pa ma menga ya tenga yinga la mam mawda ren mam data men wuli tibum ni hon wila mam ne bataba mam ya ne tan dat to mam hun tarade nen fo sandan to fo hun tarade ren na fo menga rin wo fo menga gwama mam yela met mam paratin ke sokwe la mam haji ngese kera han tuta mo da toto ya wari be be to baratin kenge yo bu mo be to baratin to ndiki ren bi banga sat mam sira da men ke lan ta sori en tren to mam tarade ti haje ti pazemse mam pa be toujours pas mais assemblée au point mam pa be na ken kangi rende Anaïs Drabo sa ngom la auto ren le quotidien ramba pas ça yat yake la auto
Den dit nam pousa Anaïs Drabo Baraka ne Alphonse Fons ne tumda la dikel Samor Patario ke da rim ne Samoramba pour ne boto adop Santa Mona Absamano obile bede da rim ne Samoramba den dit nan tontien ila meti Cheikh Ramba concert c'est zame tonto saka la tudulizindi dare yemul pour la nandem sa femme mora ti keng ti Cheikh Agib Sole obsaka na yi sibra reita kuni aro wanam sakal pole zi sobda la naman hati be retour vers la alzuma mam da ki wala sum pisila noa pa badale dan yi sibra ki wala sum pisila yoba la naman obsaka place de la nation ya sibra ya marche qui ouvre la simplicité yobe labnazin place la nation yung wankatani teka man wazo kasanga sane wakada kane wankat kanga ti bisgi sheka mid jungrana ti dal islam zama zikanga bisgi ya tampui zugunwa kilomai pole elamtia école la viora mbe nugo abato sandi ko yugi sora ya be labam nantigim l'islam zama ngomno le la sorlo na itoto la bekele wini kwese si ya dina kwese ren badari wa dolam nampama wazu kasmsa ayibu ayemra na ye binsigi ne Cheikh Amid Zungrana ayemra na ye plat de la nation ne Cheikh Abdelaziz Agib Sole kutibul zamana wana soli fan sol songo ti pam to kelse zining yam le wantu yakan ti fan gil keti adina yaire ya wawle ya tawr kende il song ne ba to ko subtedo. Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta ha ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ci tengra to ton kelen geheman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingrzini ngo mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hanan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nje sito na mingubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patabli aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam villa ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa a o mamla ro ning ligi ya toga sawa mo ti signeka cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. On a dit qu'il a fait, ouais. Et comment vous aimez ça? Dis bébé. Ah, Rick ACRC. Il y a son maton qui a azugla autone spaghetti. Nada, lemme. Spaghetti la maman de table non m'a payé marié. Tiens là ben aller mungi.
Spaghetti ganga yura la bai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Tiens, dibiga. Nyam tuen pama pat Estela a spaghetti wa be gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta be gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka Salmata Tuma ba pia bala waka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina Bien vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam guza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo da zabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbongo wa nkora. Ma mleke. Sans fa parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wende mam tar pierre. Sans fan za ta kunsaye. Salmata, sans fan na yi wene yeta konsa. Eko. Pierre adam te kasati. Ta yuno raka. Comme debout. Fo sam pek fura matam di kanjela mam data mengi mchenye ai Salmata ya za portari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tien pama la boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba obe sabwe comme si la we kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ki tem satabarawa nyam ndat rogungan halinga impa ya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agrela be abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de 0 konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam do ton gan Nataule antenne gondon wata tondo le bras tourne la cheba taba ken tawle la ya hanan kelin to community yenning of the bonta aluna kabori la ya sevin yurun bonte aujourd'hui au faso anenga taba zingen la nan like winigi amta aluna kabor ministre kudra nda get le bras yella nemni che ndale ramo biur to parasa boulangerie ram kala kawa ya nebanu la sibra bramba to gom da ya zili yelameti aruna kabore ministre kudra boulangerie lamba bi tira be Côte d'Ivoire ne da sura pays noro ne talab haninga otoe tatali yella nan ken sanitawle nan kitman renversé mbo yella vonle la ya teno marsa ki wala sampiga la nasa san lora la tribunal la na sidwinigi tineba nuwa sending minhra tala abramba fa gilli yagame abranda pasida renda sibo koblame te obtuum da yazili obronda minhra ndengama yule ezal minhra aluna kabole
la neba nuwa ya andamba ya bsumbo ti activist na ba songol internet a jour ti twen ni ndam ne yule Emmanuel Carambera la internet a yule bonda la mtaliman alinam Trump gang a Trump gang stere Trump gang kwa auto la yule Facebook a yule la auto sampale menga yule Emmanuel Carambera ibe saba ya Jean-Claude Waro il n'y a pas de mieux internet Facebook ta saba ya David Paré il n'y a pas de mieux Facebook ya yuyen na sen saba ya Laurentine Zongo la Facebook bona endata beauté au féminin ya yura la automne nous saba ya Aminata Racho ya bamba noua la sanlirora winigia tobo goma men derm aruna kabole senderal beral sebre na yilin top ton yilra ne tal ning op seninga renda op shibra neba kispila yibu bang lab komba la bete biya alman tous kwaba la winiga me ti zikanga bleben le rika wankati nanta kiung koba to blik non ning shali wa yisa te bam hangol het Facebook a jininga bibninga be nanta kiura pista winigi te shali kawabe la bam kongam la bleben le winigi me yasa ta aruna kabore ya minhira bielam ti bam dat to biyaw bam bumninga ya tanka pele tanka dommage intérêt pas le man wala tam to bi la yona la bi yaw tanka repole bam handik avocat yinga ya bamba nuwa na yaw avocat ligidi avocat ya tous quoi ba ren bukanga to on kawo ne ti aujourd'hui au faso ramba rika ninga sebra poa ti ton puitne yamba son puitne yamba le pardon yati ministre kudra yema labgidria asilri to paton de kopsilri winiga meti arok kabor gohnera min hedamba patar soron twen antour sowoke ya wawoto la twen winiga luba arok mar kabora lor pole tenewa marsa kiwara sampiga la nasi ministre kudra yemre gohne ningop sun luba porin yikin kenga asila yiru agadro ndatin to rondik silra en keng tenjeng la wan vilar mika met wan to soblame te abrama mahrenda ti pasakade abele bon kuli la basse tor pa torosba ya bon manti a wotone de mimbati gidranda zo ngide ti nebkenri patun yitenga rati ti gohne kudra neba nananda ti wum yel ken vonle la sebra sapsuka menginge jikanga rati yelam ti ben amma yabsin yetubi yela neba nusa ti ASLC wa hanza ba ni sal yam da ba tenga na menglik non yete ab kengan to la singe he ringa jabi ja songa bi ya rin yingla ngida ne ba to yi na ilen to ton fasam la bi ona wa kom shoy bi mana wana wanti ya wotone raini sin wataya na yi sababu ti ton bange yir wat na mi wotono yela meti ya aujourd'hui au faso sebra poa la kempa moto na kwanyamba ils sont ne to ko subtido la boîte de lekenta ore Madame, wana wuni yam tan ko ma ton honwere bala yam be Abdul Service International yam duta mi ba ya wuso donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya wotowa ton on kan we wuso rare ya sima ton pi rare et puis Abdul Service International kale tum ni tan ko mama madame den yam paki city tan ko mama ya shomai ari ya ba ma we inangewe
Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele tu chenga waton tan ko ma ngi. Nyamba burugiye. Nyamba do ko tati do. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligira nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti fa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier sinya sombo yira tabafa sure mamerata woto mam nenga ko tulo bala mam je tadam te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International. La Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Yasira tina talila mangne l'observateur parla sibra ninga na singin tiri ke olum tibe sambe zabra sunyago antasha yelamenti tanso bon soursa kenga nam sigma ya région du centre nord wa opti kon l'air puisque poila yibu nimbu da to yile batenga nam sigma na yi commune de yibu so ba région du centre nord wa tant souvent source sanande en passé obsendé dablo à lourd pour novembre tiu kuma 2021 bi at sok kanga ya ade centre nord damba nimbu dans sok de mes sananjisi sane kibayet sampamde wilgamenti tant souvent source obotata men tien incident yagam tenga wotone on kuneba opson tunzon ku lab samtero lab zaitero
ya gouvernement arzek la nimbuy de arzek se option zai sa ne nam sigim tenga pourra la ne logor pour l'absen o le wa nam sigi tenga pour mo sa arba marsa kiura sam pila yo 2022 nya karasman tabo on kon nimbuy de sam bebe no top mondre en yimba sa ne wala commune de otone ti sampare na yi zulesi la be elementi option go motono logor pour na mi kamenti zama kombanga sonde zoen singame on zotan de kersa ne wala kaya suri la bod barsa ala suri ti dewle minti ten kan sa zoen ya temse zulu sun zoen bebene ti zoata ba zoen sonra ya usro sa ne solmon bene la sane il soirée sampa kibara pourra wilgamenti nimbuida usra ya chetambe sa ne wala nam sigma la bam ye kotameti sudasa yik tatawne tulmo wa songba en farab commune na tinam sigme ralemon lui sa ne tan so so nugun sang fasi wala dablo son zoen sarab nugun we nam sigma ya commune rurale saman toara ane dablo barsalgo kaya sanma teng solmo la limman toara ane nasiri zimtanga la burzanga bam solmo soli ya loram solmo bene ya nizal gayem la kuya la ya son tuni tan so so semen tumde la pourle sa ne ba tap tonri abe elementi tan so so sa ta men ken tengni ngap sombonde ti pi wodo ya tenga sambe kilometre pi oto ne sole yi marsa kiura sam pila no 2022 yumda sa ne kibayet sam pa me ne ibe o ti ya ibe o pinda la nimbuida sambe pi wodo tan so so sana ti kebene an tum kanga otone ni zal gayem la kuya la pourle ne ba tabo la ne ba taba talib le me en tiang tip sozing la soda san wan talib en tiang tip sozing la sa ne kibara san lui otonwa sole runda kom kabe nyuda rib kabe boutique ramba fa jil chapi libra vuido ba fu yipa be boutique ba yimor poy abiyela metisan singne asumayila ganame to bonta yoro kuba teka inami kamet yon ko lokal ma kelna sama otone en liverpool sa ne wala solmo bene titaw solmo ton tenga kane sana mantenri soli ya commune sambe loram province on sa ne kibaya sanwinigdi lawotone dende na antira yibe la na kilan pa sa ne wala zikanga antira winiyamti min sininga sa njata le brayele yisa mono koya la mono koya yisa ya hana ngome nene bnisi ya lebrba on ko hor sikara te son tuni mono koya lebra ministère sen yisi tita sa ne ton sebgun baro he yela menti lebra ministre Abdoulaye Tal kota commerçant mato bo ligni ngap sangana re to ko sikon ni ngap sambon TSN susuko se Burkina Faso sikra ayelam ya mam gunsen je samente commerçant am tiere an yikan ko hot sikra tipatuni wala sikra ligida sangana toto ya Burkina Faso sikon ni ngap sambon TSN susuko zulu krensa ya onde aya zulu se saman sun samse wakat ni ngayesen susuko an ketan ko hodne aradan safa jil chapi ligni ngap sandari knore 2017 umna juin kiura sama yiba winigdi esen susuko so somba ko se sikra ane aradan sa toto ningawa yela meti son tuni sepkanga ndata me man commerçant namba fa jil chapi tenre te saya ne wala ligda son somba ko sikra toto esen susuko sok sikra haman Burkina Faso kanwa bobo dula sone worgo a ligda absan winiga lawo tone sai ne sikra absan bonti sikra granuleo nyewa ya kwa wala pisibo a kilogram lapson ba kwasa lapson bonti sikra morso sikra bisa mbe carton wa pour ya kwa wala pihnu a paquet raté le paquet me a kilogram yemri la biele meti jinsa taban bebe ne tipatuni woro la bobo dula so bene wa sikra kosa obje na sayne wala transport sambe suka nyak bumbil fundole sayne wala transport nyinga zikanga yare sota kot commerçant ba fajil chepeto wowe sikra ligi ninga sangana gata ko sawotono
kay san wa mikame ti bamba tum nora ne bana yi me man vaisro je yi me ngin vaisro la fa mikti commerçant na man bebe ne patu no ni ngap syndicat bam namba to wa pa ma shibrade me na wati tika ton ni ngasi ye avril kiura san pisla yo po 2017 umna an shibraba wala san serade la yamba ne bini isfajil tepi san wa mikame ti inya commerçant nam tiere son ko secrétaire patu wala na kende ni ngaton hon to sa e to en we ban setir bange 80 00 11 84 san we e to en to sabe walma 80 00 11 85 san we bien me e to en le to sabe walma le moins 80 00 11 86 ni fa san we e pam da ministère du commerce to on to se ti sikara saman Burkina Faso kawa ko la kane la ligre yi da auto la yi da auto la ya bum sam pazemse den ya ministre Abdoulaye Talli antikum nugo sa ya ne e mono koy kan asu yam palas television a jet ba fajili chepi yam pal sa radio tel khadba elementi wakat ning absum point ko ton television wa tek la auto ne ton na yi katab radio wa tigamba sa ni wala bi wakatani sasa la kay television wa nam pusata barko to ne le comptable seka biu wẽnnaam taasgo wẽnna sõsg laafɩ